ବାହାଘର ମଜା ଭିତରେ ବୁଲିଲା ପାହାର ବରଯାତ୍ରୀ ନାଚୁଥିବା ବେଳେ ବର୍ଷିଲା ମାଡ଼ କିଏ କୁଆଡ଼େ ଛିନଛତ୍ର ହୋଇଯାଇଛନ୍ତି। ବର ବାହାରିଥିଲା ପଟ୍ଟାମୁଣ୍ଡାଇ ବ୍ଲକ ବୋଲୁରିଆ ଗାଁରୁ। ବରପକ୍ଷ ଖୁସି ମିଜାଜରେ ଥିଲେ। ଭୁବନେଶ୍ୱରକୁ ଯାଉଥିଲା ବର। ଡାନ୍ସ କରୁଥିଲେ ବରଯାତ୍ରୀ। ଅଚାନକ ମାଡ଼ ଆରମ୍ଭ ହେଲା। ବୋଲୁରିଆ ଛକରେ ଆଉ ଏକ ଗୋଷ୍ଠୀର କିଛି ଯୁବକ ମାଡ଼ ମାରିଥିଲେ। ପୁରୁଣା ବିବାଦକୁ ନେଇ ମାଡ଼ ହୋଇଥିଲା। ବରଯାତ୍ରୀଙ୍କ ଭିତରେ ଅପର ଗୋଷ୍ଠୀର ଯୁବକମାନେ ପଶି ନାଚିବାରୁ ଏମାନେ ବିରୋଧ କରିଥିଲେ। ବିରୋଧ କରିବା ପରେ ନିର୍ଧୁମ ପିଟିଥିଲେ ଅପର ଗୋଷ୍ଠୀ। ମାଡ଼ରେ ବରଯାତ୍ରୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ପାଖାପାଖି 10ରୁ ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ଆହତ ହୋଇଛନ୍ତି। ସେମାନଙ୍କୁ ପଟ୍ଟାମୁଣ୍ଡାଇ ମେଡିକାଲରେ ଭର୍ତ୍ତି କରାଯାଇଛି। ଏ ଘଟଣାକୁ ନେଇ ଗାଁରେ ଉତ୍ତେଜନା ବଢ଼ିବାରୁ ପୋଲିସ ମୁତୟନ ହୋଇଛନ୍ତି। କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଦାବିରେ ଗ୍ରାମବାସୀ ଏବଂ ବରପକ୍ଷ ରାସ୍ତାରୋକ କରିଛନ୍ତି। प्रशासन कर जाऊला यही महाती छक गति बलुरिया राजशाही बलुरिया छकरे छुआ सब झील पिला सब नाचुता आम छुआ सब नाचुता से साइड पिला आसी कहले आम नाचमु आम मुरबी मैंने कहले कि ना आम झुओ पिला गोटे अच्छा तुम कहीं नाचब नाच ना ये कहबार से सब आक्रमण कले कता कुराड़ी कसिक टांगिया भांगिया सब नहीं आइले आम छुआ को मारिकी बेस कर सब मेडिकल पढ़ी आती मोर सार अनुमति से पिला को आपण 24 घंटा नु ए वर्तमान भितर अरेस्ट करंतु। बर डीजे बजे आसिया बेले बरयात्री सहित अन्य आमर ए पाख पड़ोशी पंचायत जो अमृतजोड़ी पंचायत किसी व्यक्ति कौन नाच रुचि करने कहले से नचानाची कले विरोध कले कहीं नचानाची करें से भितर माने उभय भितर गंडगोल आरंभ है गंडगोल जमी आरंभ है गोटे पक्षर बरयात्री जो मैंने थे बहुत आहत होती